बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में अपने तजर्बे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे तल्लुकात, हमदर्दी और ज़हनी सुकून का होना कामयाबियों, एवार्ड्स, डिग्रियों या पैसे से कहीं ज़्यादा अहम है। हर किसी की अपनी क़यामत होती है। जब घास के तिनके पर बारिश की पहली बूंद गिरती है तो तिनके पर बैठी हुई चिंटी ये समझती होगी कि कायनात फना होने लगी है। लोगों के रवैयों में पोशीदा तकलीफ़ को समझें। ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है। जब आप किसी को बुझता हुआ देखें तो उसके सामने उसकी खूबियाँ बयान करें, उसके अच्छे दिनों और यादों का तज़किरा करें ताकि वो फिर से जी उठे। मैंने आज तक जितने लोगों को टूटते देखा है उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि इर्द गिर्द लोगों का हजूम होते हुए एक शख्स भी हौसला देने वाला नहीं होता। सबसे बड़ी खुशफहमी ये सोच लेना कि आप दूसरों के लिए अहम हैं। इस मुआशरे में अहमियत इंसानों की नहीं, बस मफादात की है। मफाद ख़त्म तो अहमियत भी ख़त्म। हम कच्ची उम्रों में वो समझदार लोग हैं जिन्होंने ख्वाब देखने की उम्र में अपने ख्वाबों को टूटता देखा है और फिर अपनी आँखों पे कोई रंगीन ख्वाब सजाने से ख़ुद को रोकने की कोशिश में ख़ुद को संजीदा होते देखा है। सूरत तोहा की आयत नंबर 46 कह रही है कि अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस उन टूटे दिलों को सजदों में लगा देता है, उन रोती आँखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। और जो दिल सजदों में कुन के मुंतज़िर रहते हों उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली होती है। यमन की एक लड़की जिसने नोबेल प्राइज़ जीता, सोहाफ़ी ने उस अजीम लड़की से सवाल पूछा। उस सवाल ने सोहाफ़ी को शर्मिंदा कर दिया। आप हिजाब क्यों पहनती हैं जबकि बाशऊर भी हो और आला तालीम भी हासिल की है? उस लड़की ने निहायत खूबसूरती से जवाब दिया, आगाज़ कायनात में इंसान बरहना था, जब शऊर मिला तो उसने लिबास ज़ेबे तन करना शुरू कर दिया। तुम नहीं जानते कि तुम जन्नत में किस खालिस नेकी के साथ दाखिल हो सकते हो। किसी आंसू के साथ, मुस्कुराहट के साथ, एक मेहरबान लफ्ज़ के साथ, बहम खलूस के साथ, किसी आयत की तिलावत के साथ, किसी तस्बीह या पाकीज़ा और खैर खा दिल के साथ। बस किसी भी नेकी को हकीर न समझो। दुख, तकलीफ़, दिल का टूटना, ये सब एक नेमत है। ये सब आपके गुनाह धोते हैं, ये आपको पाक करते हैं, ये आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाते हैं। दिल टूटेगा तो नूर अंदर दाखिल होगा। ऐसे ही तो नूर नहीं मिल जाता, अज़ियत से गुज़र कर इंसान बड़े काम करता है। अपने ख़यालों की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे आमाल बन जाते हैं। अपने आमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। कुछ दिन सब्र के होते हैं, सरासर सब्र के, खामोश रहने के, दरगुजार करने के, अकेले गुजारने के, सही होने बाद भी गलती तस्लीम कर लेने के। कुछ लोगों और बातों के फ़ैसले अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह के हवाले किए फ़ैसले का नतीजे का इंतज़ार करें। और जब इंतज़ार करते करते सब्र करना मुहाल हो जाता है तब ही सब्र का अजर मिलता है। ये लोग जो बातें बनाते हैं उन पर सब्र करो। अल कुरान। हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। बाज़ाहिर नेक नज़र आने वाले लोग भी अपने अंदर शैतानों से लड़ रहे होते हैं। उनके भी गम होते हैं, वो भी टूटते हैं। उनके लिए भी कुछ अच्छे काम करना आजमाइश बना रहता है। किसी के लिए पर्दा, किसी के लिए ज़बान की खयानतें,
اور کسی کے لیے سچ بولنا، ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے ہرگز نہ کریں۔ مرد: عورت خود دعوت نظارہ پیش کر رہی تھی، میرا کیا قصور ہے؟ عورت: پردہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھنے والے برقعے میں لپٹی عورت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کیا روز قیامت گناہ کی صنف بتا کر کوئی بری ہو سکے گا؟ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے لیکن غریب فاقے کاٹتا ہے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں۔ پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں، خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب یا علمی اور تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ اداکار وہ ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، اور تماشائی وہ ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ بے وقوف بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ولیم شیکسپیئر۔ 3 لفظ دنیا کو یکدم کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ خوبصورت، رنگین، دلکش، یہ احساس کہ ہمیں چاہا جا رہا ہے۔ کسی کی زندگی میں ایک بلینک ہے جو ہمیں فل کرنی ہے۔ کسی کے وجود کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ہمارے ہونے سے کسی کو فرق پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم صرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ اس حقیقت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے کہ سال کے 365 دن کارآمد نہیں ہو سکتے۔ ہر روز آپ کا دماغ ایک جیسا زرخیز نہیں ہو سکتا۔ دماغ کو بھی کچھ دن کا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دوسروں کی ٹاکسیسٹی سے محفوظ رہنے کے لیے خود کو خود ہی بچانا پڑتا ہے۔ جیسے جانور کے کاٹنے پہ ہم اس سے شکایت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم خود کے سپاہی ہیں۔ خوشی میں خود کو تھپکی دیں، کامیابی میں صرف خود کی شاباشی کی توقع رکھیں، اور گرنے پہ ہاتھ بڑھنے والا ہاتھ بھی خود کا ہی ہونا چاہیے۔ میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا کہ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی کبھی لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں، تمہاری دل آزاری کر رہے ہیں، تو کٹہرے میں تو تم ہوگے، لیکن تمہارا وکیل تمہارا رب ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تم خاموش رہنا۔ وقت کی ایک خاصیت ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ اچھا وقت بھی نہیں ٹھہرتا اور برا وقت بھی بدل جاتا ہے۔ This too shall pass۔ ایک بوڑھے شخص کو جب ڈانٹا جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی قصور کی بنا پر ڈانٹا جا رہا ہے تو وہ ایک عجیب بے چارگی میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک پلے کو ڈانٹتے ہیں تو وہ دبک جاتا ہے اور رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ بڑھاپا اپنے آپ میں ایک بے چارگی ہے، ایک ایسی مظلومیت ہے کہ بوڑھا انسان خود اپنے آپ پر ترس کھانے لگتا ہے۔ جوانی کا خمار 10-20 ہزار ویگنوں اور بسوں کے شور کو خاطر میں نہیں لاتا، سو جاتا ہے، اور عمر رسیدگی پانی کی ایک بوند کے چلنے کی تاب نہیں لا سکتی، اور شب بھر آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر سیر پہ سوا سیر بیٹھا ہے،
तो शायद इतनी खराबियां पैदा ना हों। हर ज़ालिम पे एक वक़्त आता है कि उसे लगता है कि उसने से बड़ा मज़लूम इस दुनिया में कोई नहीं, और यही मेरे अल्लाह का इंसाफ है। किसी मुल्क, शहर, किसी मौसम को जानने के लिए ज़रूरी होता है कि उस पर किसी वाक़े या इंसान की मोहर लग जाए, वरना जगहों को देख लेने से कभी वहाँ का कुछ याद नहीं रहता। शहर, मुल्क और मौसम हिस्ट्री या जोग्राफिया में महबूस नहीं रह सकते, लम्हों में ज़िंदा रह जाते हैं। बानो कुदसिया। तो हर शय जो खूबसूरत है वो बनाने वाले की सना करती है कि देखो मुझे किसने बनाया। और जब कोई कब्रिस्तान के करीब से गुज़रता है और फूलों को देखता है तो वो रुकता है और फिर मरने वाले के लिए दुआ करता है। अगर फूल ना हों तो वो कैसे रुकेगा? खाली कब्र को देखकर कौन रुकता है? यादों के जाले, रिश्तों का काट कबाड़, नाआसूदगियों की गिर्द और तलखियाँ ये आकाश बिल की तरह होती हैं। जब वजूद से एक बार लिपट जाती हैं तो बाकी सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ते हुए ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फी अमानिल्लाह। अल्लाह सुनने वाले।